जय जगन्नाथ बंधुगण। आजिर ये भिडटी कन्या राशि भाई एवं भौणी मानक पई एक बड़ खुशी खबर नहीं आसुची। आपण काहाकू टंका धार दे फेरी पाउ नाहंती कि कौनसी व्यवसाय व सरकारी काम रे आपणकर लक्ष लक्ष टंका फसी रही कि तेबे खुशी हो जातु, कारण यही 8 अप्रैल रु 28 अप्रैल मध्य एमिति किछि एक धनजोग बनुची जहाँ आपणकर से अटकी रही टंका को टाणी आनिब। बंधुगण, आपण जानिचंती कि कन्या राशि लोके बहुत परिश्रमी, किंतु सेमानकर सफलतार फायदा अन्य माने उठाती। आपणको टंका नेइथिबा व्यक्ति हुए तो आपणको फोन उठाउ नथिबो किंबा आजिकाली कोही समय गड़ाउथिबो, किंतु मु आज आपणको कहिबी किपरि एही 20 दिन भितरे ग्रह मानकर शुभ दृष्टि जोगु सही व्यक्ति निजे आसी आपन को टंका फेराइब। यही भिडियोटी को पूरा देखंतु, कारण मु एथिरे केवल भविष्यवाणी कहिबी नाही, बरं भिडियो शेष रे एमिति एक मोहसदी प्रतिकार कहिबी जहाकू कले आपणकर अटकी रहितिबा टंका मात्र किछि दिन भितरे आपणक पाखकू फेरी आसीबो। जदि आपणक निजर आर्थिक समस्यार समाधान चाहुचंती तेबे गोटे सेकेंड भी मिस करंतु नाही। चलतु जानिबा कन्या राशि से विशेष गणना विषय। जदि आपण चैनल रे नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि आपण जगन्नाथंकर प्रकृत भक्त ताले कमेंट रे जय जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। बंधुगण, कन्या राशि अधिपति होउचंती बुध। बुध होउचंती बुद्धि एवं व्यापार कारक। एही 8 एप्रिल रु 28 एप्रिल मध्य बुधंक स्थिति आपणक राशि बहुत शुभ रही। जेतेबेले राशिर मालिक मजबूत हुअंती सेतेबेले आपणकर आत्मविश्वास बढ़िबो। आपण एमिति किछि कथा कहिबे बा एमिति किछि पदक्षेप नेबे जहा द्वारा आपणको टंका नेइथिबा व्यक्ति बाध्य होई आपणको टंका फेराइबे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार आपणको कुंडलीर अष्टम भाव होउची हठात धन प्राप्तिर स्थान। एही समय किछि शुभ ग्रहक दृष्टि एही स्थान उपर पड़ुची। यार अर्थ होउची जेउ टंका पई आपण आशा छाड़ी देइथिले सही टंका एबे हठात कोनोसी माध्यम रे आपणक पाखकू आसीबो। एहा होउची सेही धन जोग जहा कन्या राशि पे बहुत कम समय पे आसी थाए। एहा सहित शनिदेव एबे न्याय करिवा मुद्रे अछंती। कन्या राशि लोकंक शनिदेव सबु बेले सेमानक परिश्रम रे फल दियंती। आपण पूर्वर जो परिश्रम करुथिले सही परिश्रम टंका जदि कहीं मारिदेवा को चेष्टा करुची तेबे एही समय शनिदेव सही व्यक्ति चाप पकाइबे एवं आपण न्याय हबो। तेणु एही समय को हाथ छड़ा करंतु नाही। बंधुगण, प्रथम क्षेत्र होची आपणकर से पुराना धार देइथिबा टंका। कन्या राशि लोके बहुत दयालु, तेणु आपण केबे काहाकू साहाय्य करिया पय टंका देइथिले किंतु से व्यक्ति आज आपणकू चिन्हु नाही। एही 8 रु 28 अप्रैल मध्य सही व्यक्तिर मन परिवर्तन हबो। आपण जदि ताकू सम्मान रो सह मागिबे तेबे से टंका किस्ती रे हेउ बा एकाथरके आपणक पाखकू फेरी आसीबो। एहा ग्रहंकर एक बड़ संकेत। द्वितीय रे कोन रहिची, जदि आपणकर कौनसी जमीबाड़ी किंबा पैतृक संपत्ति को नहीं कोर्ट कचेरी रे केस चलीथिला किंबा बिक्री होई पारु नथिला तेबे एही समय रे किछि शुभ खबर मिलिबो। कौनसी जने मध्यस्थी बा बंधुक सहाय्य रे आपणको सही संपत्ति रो बड़ धरण अर्थ लाभ हबो। सही समय जमीबाड़ी कारबार पई बहुत अनुकूल। तृतीय क्षेत्र हेउची व्यवसाय। जदि आपण व्यवसाय करूचंती एवं बहुत टंका मार्केट रे बाकी पड़ी जो आपण नुआ माल किनी पारु नाहंती तेबे खुशी जातु। से 20 दिन भितर बहु दिनर पुराना बाकी थिबा टंका कलेक्शन हबो। आपणक व्यवसाय रे रेकॉर्ड टंका बढ़िबो जहाँ आपणक आर्थिक अवस्था को मजबूत करिवो। चतुर्थ क्षेत्र होची चाकरी क्षेत्र। जदि आपणकर कोनोसी पीएफ टंका बोनस किंबा बकेया दरमा अटकी रहितिला तेबे एही समय सरकारी बाधाविघ्न दूर हबो एवं टंका आपणक अकाउंट को आसीबो। कन्या राशि चाकरिया मानक पई
ଏହା ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟଙ୍କା ତ ଫେରି ପାଇବାର ଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାବଧାନତା ରଖନ୍ତୁ। 8 ଏପ୍ରିଲରୁ 28 ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ ନୂଆ କରି ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ପୁଣି ଥରେ କଣ୍ଟକ ଶନି ପରି ଫସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜର ପୁରୁଣା ଋଣ ସୁଝିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଦୋଷ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଦେଖିଲେ ଶତ୍ରୁମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସଫଳତାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହୋଷଧି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କଲେ ଟଙ୍କା ଫେରିବା 100% ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ନାଲି ଚନ୍ଦନ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଧଳା କାଗଜରେ ନାଲି କଲମରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଉ ନାହିଁ। ସେହି କାଗଜଟିକୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖି ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା 7 ଥର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ। ଯେହେତୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧ, ତେଣୁ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଘାସ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବାର ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏମିତି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।